Salamet dari corona. Asli kula 5 bulan tak nebusa kali. Ki alhamdulillah nak kula meskipun 5 bulan nika tak nebusa kali simpenan nika beda. Puru nika si terakhir ada kare sopluk ke pancet. Ki untung Pak Kalebun Hendra nika nang ke rukun karya nanging panjenengan satejo kudu oneng. Anak Pak Kalebun nika mak bisa memenuhi nika keinginan na ajunan setuju. Tapi pokok nika ki ajaga kesehatan. Ki soalnya nika ki anyama kabedaan pandemi corona COVID-19. Iya alhamdulillah saya nggak ajunan satejo kudu ngangkui masker. Beda sih tak ngangkui masker. Aduh anak banyak. Jadi berarti persenan saya ngangkui masker nih guna 10%. Sangang polo nih pas berempat persen nih saya tak ngangkui masker. Saya nggak ajunan nih kudu norok protokol. Angki Pak protokol kesehatan. Saya nggak jaga jarak 100 meter. Jugel lu. Iyalah tompok. Agak je tangki. Pong ki paringi beres selamat lanceng partobetan. Mayu kena taningi kena. Ngalak rakara gebei teker paling nyaman ngakan palotan ning kurukun karya saya ngak kudu ngangkui masker genika seeko cak protokol kesehatan genika protokol kesehatan. Masuk si tak tong, masuk kantong. Cukup sampai korang bujena tak paju laki ngamuk tatangkeun.
Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumenep. Pak Kalibun Hendra kelar madeteng rukun karya saat malam mangken teratam beracun. Cukan penonton na terparengana bersalamat lanjeng partobeten oleh kala sarang ajunan apa cokokkeun ka dinto pamator kaula mana bisalah malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran, pacar baru, baru kenalan, kenal di jalan, Jenderal Sudirman, singkat kata, singkat cerita. Aku dan dia si jatuh cinta, cinta yang dalam sedalam cinta pun. Burung mau den. Apa? Kok kerong kabon kek? Siapa kerong? Engko. Ban kerong. Iya, Kasapa? kabon. Enjong kok tak kerong. Sia. Boan kang kok tak kerong le. 5 bulan tak temu kek. Cuk pakcar pak colon. Ayo mati. Cuk pakcar pak colon ngojak 5 bulan tak temu. Tak temu bendem abon. Mata temu aja 5 bulan penting atumpuk musungkuk bos. Dari tambena boleh. Ya. Ya kek. Parlo tak lagi apa pancek. Waro. Lagi. Ari ya. Pancek ngejopok seket. Engko nyongop 50 lah. Seket. Pasal lagi apa pegawai. Oh. Baja apa gua besi. Oh. Ngantos sabulan. Terus sebulan pas ngocak si bini. Ayah, mau laki pegawai. Iya. Rok beda ayah. Entos lumah. Kita gajian. Aduh, tolos ya kakan rapat mau sore ngoring ah. Tapi mun alake pancok. Mau laki pancek kek. Burung, Ban Mbak. ngiding embuga. Mbak. Iya, Burung, Mbak. ngocak. Ayah, rok beda. Cana. Terus Langsung bunda. Cana kok. demak kek. Kasu menep. Anu apa? Melejerum bi bola. Coba ya apa? Coy gelu. Ya saraan ya. 5 bulan tak nepu. Engko sompak kerong kok kabon ya. Iya kok. Iya, Pak. Enggak ada enggak selama 5 bulan tak dem-dem aja bade bengko. Anu apa romana bon? Ya, ada jalannya mana Satya Kotu menjaga kesehatan ke harus mengikuti himbauan.
Protokol Ya. enggak. Protokol jeria kesehatan. Iya. Dadi satya kudu jaga jarak. Iya bener. Tak oleh kaluaran Roma. Enggak 5 bulan tak kaluaran sakali telur cedes tak ker. Arah apa mah tak keluar Den? Ai sila jaga jarak kok. Kesehatan. Pas atokar kok mau buka terus dim. Tak nemu aman kok kan mangkan ada enak kok lempong kok si ngerai bungko. Tak lah tahu bahwa nambuk gara bila lah kare belis bibir tak kertlokelan dek bobo. Marengis kok. Iya beun apa peuy wah si katokar Den mosok mbak. Mayura mo cek kun masalah nasi cuko cek katokar. Nasi cuko jana. Biasalah lika-liku kehidupan. Iya. Warna-warni kehidupan. Bak nari ya atau karmalolo apa tak todus masuk kabudu nah. Boleh kan dia korbina sapi. Kana Abudu ya anak nara berejek buduan. apa tak todus kana. Iya malo ke tapi du berema engko renge gojak kepala rumah tangga. Engko ria berema ya kocak presiden rumah tangga. Ba iya, bada cao cana reng tua lambok. Andi bini mun atau karan ria eka jura jeke. Iya tepak iya. Tetijan foto karan. Si bener malah engko. Mainga. Engko setuaan pokok-pok. Engko serembi kadok be enol toli budi. Sapa situaan bon? Engko. Situaan engko. Jadi ya tawas lik tabelik. Mas katanya kering dia engko saya keluar kadok. Miskan bon se kalor kade situaan engko tapi. Bunga bisa bener setuaan. Embi mararwa, embi. Tila abudu. Iya. Kan pasti dua on mun abudu. Mai temu mun seteng. Bo, ero mah dua on abudu. Iya. Arwa mun embi abudu de ada, se kalor de ada. Benya buduk dah ada. Rembi saya keluar kadok bedia. Iya, rembi se kalor de ada. Arwa se ngudeun. Se kalor si di budi se tuaan. Embi. Iya. Ini manusia bro. Tahu ban mi budu nembi mi. Bondo. Berarti saya jurunggut teh budi ruah kau repi nembi ruah. Ding bon. Oh, cermet ngok kaban. Tak tahu ngok kabadan sasos sangari atau karmo sombuk ke. Sila kabadan kok tandi besegi empuk ke ngaronyam malolo. Manja kangko. Tak bisa ngabeseki sikon dan kondisi. Apa sih katokar? Acurat kangko. Mi polang ko abri isolasi ka beun wa. Colo cili tengo. Ruwa wa. Arwa solusi dim. Iti narapo kok bedesina deh. Mak norok raban kita bese kangko. Imaya ajok. Mendak. We paksa. Iya bulan tak nemu boleh jo. Aru akan yun akan meminta nih kangko. Engkau tak napu tandi PC jo. Iya. Pas minta pola nalasi lain ruang numpak sepeda motor gunung kok numpak sepeda kali yun dari yang ngosok. Empuk ke. Terus Den. Minta sepeda motor kangko. Boyo meliaki. Apa gigi dek-dek ngok? Inya mana kok tandi PC wana tinarale bila langkok napu jak nangkok bu pengaruhnya bu najira cuci nak kangko nguja lagi mobil nguja lagi apa jak nama kangko lak menjelam Kikir nggak jeri ya? iya mari jeria bana minta sepeda motor apa rale mak cek kebelet deh jak nangko. Iya kebelet kayak kaburuna. Iya, kayak kaburuna jak nangko. Engkau minta sepeda motor suhra jangan. Marara. Mbak nari aku nodi tua wen ya. Ya, Apa? beni suhra. Apa? Supra. Cek ring si meling kok mak bek nasi jengkal. Iya ra Supra Den. Suhra. Supra Dim. Supra go. Supra sepedana. Suhra. Si Andi dealer. Tebus. Tebus ben kok ini tebus. Tebus. Iya. Tebus ben kok tak latin lah kok lah. Engkau laranya melampu ke ngaronyam, tak latin kok ring tandi PC. Rat-surat bungkoe pak gede pun kok. Lagi tak kelar nyetore, ya bungkoe kalah sepeda motor mereka gede bungko pasan.
Aro benirat surat de bengko. Apa? Sertifikat. Ya, sertifikat belum malai lopot ben sertifikat. Ya, sertifikat belum mau na. Engko ngocap apa, Buru? Sertifikat lopot. Sertifikat. Oh iyalah, ya. Apalah burulah sertifikat jire jual ben kok marah. Ria pisina bodoh jak nang kok tang ben kok. Mayu mangkat ka dealer jak nang kok. Beli serawon. Mangkat ka dealer sunemep kok. Sumenep dan Ki narasan di colok engko dimbu mata nemu tepak una. Mangkat ka sumenep marah pele si kemasi beliau jak nang kok. Au boderi Supra. apa? Arwah sepeda motor laki wa useng. Iya, fiction roa. Useng kok. Fiction Sepedana. usang. Engko karismaan. Tabung akan sarkajo. Iya, mare ya ibu jori ben kok tanda tangan kok resmi roa. Iya. Ibu jori ben kok kiba mole ben kok pasan. Ibu picek. Pikep roa. Pikap lampuna duaan. Picek. Ya setong belia. Kiba mole ben kok patoron katanian buta tangga ngocak ke. Bermain. Aduh, dan di punya pesena beli sepeda motor jana. Toro maka dirat surat de tanah ruah. Mari jeria bana. Iya. Mari salameti ben kok, salameti roh ya. Sepeda motor ruah ngonceng ki haji kok. Oh iya. Seram ben kok. Angku ya apa? Engko yoli. Wah. Angku ya oli. Aing kom-koman si mari ngaci kaya ci iwa. Oh iya. Pas membuka tahu bena. Bermain. Kan membuka pedi ruah. Iya. Pas mandi saja deng yabi. Oh. Iya. Pas akalan pigaun roa. Iya. Sedok bobo terusan. Saya tak abun tok kabudi roa. Iya. Arwah yang kui. Pas ngangkui sandal titing setinggi tengah roa. Iya. Titing budi roa, tinggi budi. Apa nak cek bila yang buka jalan-jalan beri are. Ada tinggi tengah. Pas ngojak kan kok marah ayah amai nakamat tua. Iya. sih. Ngaco. Wala nanti sepeda motor anyar pas aku ngajak ntar kamat tuan aja mesti atelasan tak tahu ntar kamat tuan jo. Terus dan. Iya mayu mama cak nangko. Celanya malah kok di sepeda motor bona. Iya. Sepeda motor raya patoron standar raya. Pas membuka seklak ben kok. Sepeda motor. Sepeda motor raya seklak ben kok ya. Sepeda motor raya seklak ben kok pas membuka ngentel onggo. Starter yo di ben kok. Jeng cik 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 cik. Ya, Anyar bona. Napa kenco ben kenco. Atal-talan pasan. Apa den? Sempuk ke ruang temui patuna jeding. Sengko temu nengi patuna musola. Bara apa? Engkau tak tahu numpak sepeda motor ja. Mari jadi apa si Yojo bana dim kok. Mulai bana kadengkana, mulai bana kapana, jabuli dena. Jana. Engkau temui patuna jeding jana. Atas gelora. Mari jadi adim lah sepeda motor lah tak temu lah jodoh emak. Mare na temu datang tibi marah. Sepeda motor klakson titit jana. Mulai tibi apal kabungkona. Sepeda motor Tahu kamu kona. jadi yang kau pasan burung kau denak ya ntar kakalebun na. Engkau tak mulai kasat aja. Antos gelora. Bukan ria deplok ngak jeria tak tahu numpak sepeda motor. Kasih tua an ka deplok buat. Bukan ria rembi tahun apa? Tahun nalip. Iya, ma bakalan kok. Marah raja ringkok di mabode setahun numpak sepeda motor yuk. Kurus susu yuk. Baan mau nacere sepeda motor tak usah karing lain. Demah. Beuh, Asip yuk ajari yuk. Engkau pokok tahun numpak sepeda motor ngibo sapi desak. bagian kok. Pangwana. Ya njok ra. Maro buduk bebini. Baan tak tahu kan kok ban. Enggak. Tren 7 motor Gipi Iya. Rinso siapa ngajuri? Apa Rinso? Iru Mereken sasaan di Rinso ban. Arwah Lorenzo. jeri ya. Rinso. Siapa ngajuri Bu, nah. Siapa kok? Iya si tekat wah. Sin ning nomor tong. Siapa ngajuri? Bu, nah. Siapa kok? Iya, di saat pembalap. Iya. Bu, nah. Kok bening kok.
Siapa? Tak tahu. Iya. Jak nang kok mek be na sing ngajiri gentak ya dah. Marah lah pokok tahu kok. Dim serius ya, dim kok tak gojo. Engko mun tak tahu teh bagi mule mau sempuk gojo. Iya iya, main kok nolong aboan. Boan mun ajar Satya kang kok. Iyalah, Ajar dia. ayo ka Bengko. Hah? Ka Bengko. Banu apa? Bawa sepeda motor apa di Bengko bana? Wah, abit si mulia. Ajar dia pasan lah. Di mau lihat sepeda motor bana? Baan kagak bisa sepeda motor. Beh. Enggak manusia orang dia. Baan tak tahu je dia. Orang Jepang, aku bisa sepeda motor nyontok bedena manusia. Alat tuh. Alat tu. Oh ibu nama pinter bana. Langkok bon. Marah aja yuk. Ajar dia lah. Iya. Tegak. Ada apa? Tanang. Bani tanang. Apa? Setir. Oh iya setir ngariangku. Ada apa? Setir. Bagus. Ya kanan kacir. Ada apa? Ada apa? Nak ini kekelek. Nara. Karena juru saya motor. Ada apa? Nak ini. Wah. Ah. Polompolan. Bani pol-polan. Apa dia? Rem cakram. Oh iya rem cakram. Oh iya rem cakram enggak polompolan nunggu. Ada apa? Rem cakram. Bani rem cakram. Apa? Kopling. Oh kopling. Ada apa? Aduh. On rah. Jangan joro. Meski aja di sepeda motor mon koper kopeng. Ada apa? Kopeng. Bani kopeng. Apa? Sepion. Ria sepion. Sepion. Oh iya tang natang kanan kacir nunggu. Pinter benar. Ada apa? Aduh. On lawan Arya apa? Beri aja pas napak combut sekalian. Arya apa? Iya bila labur tos buron lawan benar. Mata. Bani mata. Apa? Lampu kota. Ria lampu kota. Lampu kota. Iya. Lampu kota. Mun petek terak. Beremah. Ya, petek nang ada ya. Dia ya. Mayo petek di dia. Petek. Oh iya tahu lah. Iya tahu. Guna na lampu kota ya, mi bawa na jalan na malam. Kan tinggal ngodi. Mi takut ya ada mi beda koceng, oreng. Takut bentor. Hah? Iya. Iya. Mak gun tahu saya ngacopo, ke tak tahu kaki na colo. Ada apa? Elong. Beni elong. Apa? Klakson. Ria klakson. Klakson. Oh iya nggak elong jek nunggu. Klakson mun EPC amunyi. Klakson mau PC amunyi. Amunyi. Iya. Coba ya. Amunyi. Amunyi jo. Apa? Tit. Oh. Tit. Anyar. Tit. Jumle. Tit. Cekuser. Tak rajoil tak. Aki na takut konslet. Iya mbak konslet aja sepeda motor anyar. Ada apa? Joil. Colok. Beni colok. Apa? Penyembuhan na bensin. Ria penyembunyi bensin. Ba namun nginom dari dimah. Colok. Colok kan? Oh iya ngku. Bensin selen. Selen. Buru ka tangki. Di mana tangki? Iya. Oh iya ngku mau ngakan buru kata abu. Ba entau ka kenangan abusi. Enggak. Ma di ma abusi beda bebena tangki. Penyembunyi bensin. Bensinnya selen buru katangki. Mak di maabusi bebenatang. Oh iyalah tahu lah. Kena iya. Kena. Kalau bengakon tak tahuan. Enggak. Ria. Ya. Bersih rabu telot. Lati nara namen arta eta mendina bener. Ria. Sangat rabon. Oh sih. Kena iya. Oh iya, coba ya.
kontak gelu. Kita kontak napa iya trap coplak dengan. Kalau pae. Tet. Siapa mana ratet? Tet. Mak bodoh sepeda motor mengi. Terus gula botok ya. Ngong. Beke. Ngong. Beke. Ngong. Beke. Tak bisa yo. Busi kotor. Apa? Na busi kotor. Apa ada busi kotor? Mayu. Apa ya? Setang. Kenapa? Mau kamu sih nah. Mayu. Gua baru maturun narela. Ya, Maria. Kalau bercerela. Mayu buka ah. Jadi apa ya? Setang. Hah? Setang. Setang. Iya. Pamuka apa? Busi. Ma oleh bersih. Oleh bersih. Iya. Pamuka busi. Busi buka. Buka tak nemu busi laguna. Remah. Lala bersih lah. Bersih lah. Boy buka apa? Remah bana. Jarang tak temu baut ya. Busi. Ngong. Demak dia. Tompak. Buh, siapa numpak? Engkau. Numpang kok? Iya. Aduh anak. Ngong. Barang ngiba apa una? Hah? Ngiba apa una? Jadu nambi apa dah? Alah dia kerjana kali bun aja ngiba senjata tajam una. Sompat tak nambi apa ya? Ya, apa cok nyocok buru. Jadi mana? Ngong. Ya. Dia ya. Drit kan dia buru. Sompat ada ya. Ya, barang ngiba senjata tajam bona. Unjuk kok. Jarang nyocok buru. Yuk. Ya. Dia. Tina cek ngerenger. Are akan pada mau sondi nabokna. Are akan disangko lepak. Yuk. Ngong. Ya. Butias mangkat. Tahu lah. Buruk mana? Tahu kan Leo? Tahu lah. Nggak mulia nggak? Bedem mah. Wah mulia. Ban. Mai nggak sekolah ala guna. Wah, sekolah ada liburan setiap sekolahan online. Mai kiri pak di. Iya. Mai kira-kira aja pak na bude dalam. Kiri mak. Ya lati na mak na janang kok. Kiri kakak. Lati na kakak nangko. Lamarang ko ajar lagi ama yo. Cek lah tahu. Deki muntah aja pas nabrak bungkan acem mana. Lamar oleh pada. Mak ere kena pak na itu mbak kok. Setir. Rem cakram. Kopling. Ya marah dia patah. Lempo den. Di apa boleh sepeda motor lempo dia aprian dia. Ayolah. Engkau gele itu empat tak lempo je. Macam mana? Sepeda motor, setir. Cepian. Cuk tajuk carpet. Engkau gele mai ting-ting. Enggak tak sengaja. Lampu kota. Colok buta. Engkau gele mai cocoh. Klakson. Tina coba nyono. Mak norok musuman koman ya. Klakson. Penyimbena. Benci. Ada kecil. Dia mau beli sepeda motor ngeke. Mak ngeke bener. Penyimbena bensin. Tangki. Busi. Tina rajuk congok. Iya.
Sebo na busi na mak kene. Sengkok kan kene busi na mio. Oh. Mun sebo na busi na salender. Ya colok. Kontak. Nyelet kontak dulu bener. Tet. Siapa mana ratet bro? Tet. Jadi mau pada munyi na kontak tet. Tet bro. Tat. Tas dulu. Tat. Ngong 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 ngong. Ngong du. Cek pentel potong. Lah bro. Cara nagun ngak ria. Napa pentel potong lagi? Ngong 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 ngong. Krak 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 krak. Ngong 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 ngong. Krak 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 krak. Oh, busi kotor. Weh. Mun krak 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 benih busi kotor. Apa? Ager mintau bayi. Ya benar pintar, mana kok busi, mana benar tibi ger. Akal lah busi entah kau bukal. Tak bisa ager. Tet. Amunyi. Bisa lenger. Di mah beda sabeda motor salenger. Arya mesin na yubi dumping. Mana babu remau lu? Sentaan. Pure salenger. Ikan kok. Mbak nari acur sabeda motor awan jo. Nang sian dia kok macam kal benar sepeda motor. Pate ira. Di muri sepeda motor ngajak pate. Tumpah. Main nang. Nyaman buat nang gas, kerungan pekeo. Gempos. Sepeda motor anyar gempos. Ya, maya kala narik kere buat nak kita rembik engkau rembik kada. Ya kompa. Kalilah. Mas kapetong ni murai kumpang. Mana pak kenyang? Ban na yo bisa kene. Oh, yo boy ban na beca. May dinaking mo. Cak nang kok sapa wana? Nyelip segentak ira. Tahu isi. Jangan kok senjata tajam. Minta. Nah enggak. Mana minta? Nah ini nara. Nang kok yang aburu. Bodoh. Mun bodoh yang kok. Cara noro ya. Ciat! Tumpes sudah. Oh, macam bi. Ereken sapang.
Tahu isi colok na ya lah. Apa? Betul. Hati ya. Tak nangkok sabar, Hin. Sabar aja. Kan dia aja kalkul ya lah. Hus. Hus. Hus, hus. Sabar ya. Pontana sape tak dengar. Cie. Parah lah. Ngodem Madiun deh. Cewek kek. Cewek. Hai. Hui. Dek. Dek. Eh. Nggak etik kata lora bon. Dek. Eh. Ay. Nen, pacilan na bermain, Nen. Bermain na. Cembi. Dek. Bibir udah manis, Den. Hah? Bibir udah manis. Banyak gula. Manis. 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 Ya, bau. Ih, Bobi ini asu wel. Kau mana arpus mana? Oh, badan. Arah badan. Den, jangan, Den. Den, Rim. Den. Arah apa, Den? Barak lima barak. Hah? Barak lima. Bisa. Lima barak. Ya bak napa sanggi ya mana. Cek saya cabut enggak bak nanti mana. Kamu tak tahu dia di mana. Aduh. Arah apa, Den? Luar binasa. Arah apa? Om. Pakak. Arah kopok paling ria. Dek. Oh. Turun mari aja dah. Badan. Tarik. Bola. Kira jo. Degi, masih ketap tuh dia dia. Kira aja dah. Ya. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Tuh, Masya Allah. Beni muhrim rale. Astagfirullahaladzim. Ini murim tapi geluk kan. Mulai cewek. Matang-mata bolon. Apa dulun? Elong. Lah nggak brokai. Nggak secembut. Pate jadi. Hai, Dek. Apa? Apa toh? Apa? Demau. Ada selamat ya. Demau. Mulia kada.
Jo? Ngerti kok tahu? Apa? Arya, ndi bapaknya mata kok. Bener. Mbak, mbak. Papa tak tok pita bapak tak tok. Tak ngerti, tak ngerti. Papa papu. Papa. Teh. Tak teh. Siapa? Apa? Apa tak teh? Papa. Apa? Papa. Tok. Ndak Baria. Iya, Baria, ndak. Engin jok-jolok ndak. Kok? Mai kenjo colok nah. Caremet kok merah padot di ya. Bah. Mbak, bah. Entah apa. Mbak, bah. Mbak, bah. Entah. Mbak, mbak, mbak. Apa tak? Mbak, mbak. Miu, 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 miu. Apa ya? Ambulan. Ambulan. Entar katuku perhiasan sing ngelap-ngelap. Mbak, bah. Mbak, bang. Ya, bah. Mbak, mbak, bo. Ya, mbak, ya. Bo. Apa ya? Hah? Apa ya? Em lagi ya selok. Biar selok Baria. Enggak tak napak sotu je. Apa ya mana? Yakin celana legging. Apa? Engkau. Mah. Beremar ya. Apa ya, Raden? Apa ya? Em lagi gelang soko. Ban mun tabok dan jok ngosok ya. Romana, Kek. Romana. Dimau kok nah. Mungkin anak tak ngerti jo. Mun kok paham. Dimau ya. Jalan Parapatan, Ah. Budina, pabrik susu. Ya, bonco mah tau. Tanya ke ulah ngerti aja. Mbak. Mbak. Mbak, mbak, mbak. Oh, Susu kok susu ya. bon penter den. Mbak, mbak. Mbak, mbak. Mbak, cung. Tanjung. Tadung. Eh. Nang menape? Mbak, baru amban kok. Mbak. Ya, mbak. Mbak. Di Mayra. Jalan Parapatan. Ibu Dina. Kandeng Ambi. Iya, mbek jara. Dia bundaran masuk. Oh, bundaran. Mbah. Di mana ya, Den? Kuburan. Kuburan ya. Di mana ya? Hari ya jalan Parapatan kuburan, Iya. belok kanan, belok kiri, Ibu Dina Puskesmas. Urang suntik. Ngerti mana? Apa? Ada apa, Mas? Ibu Dina di mana? Bukela mak bui dulu. Bentar, Den. Hah? Bukela mak agong dulu. Salah, di rumah agong dulu. Ben kamak adik. Engkau Ki. entara ke pemilihan. Pamilihan apa? Kalebun.
Tak pamerin kali bunden. Mana tak tahu abang kok. Kok bagian panitia kok. Oh, bagian. Bagian TPS-an yang idima mas. bagian panitian jira. Boh, panitian kan? Panitia aku panitian mun. Panitia. TPS-an yang idima. TPS. TPS apa Den? Ya, TPS ini tempat penyeblosan. KTPS tak tahu. Kantong nih kah? Oh, Edina dari yo mas. Ki. Kalangkong yo mas. Ki Dek. Oh. Yongku. Mana tak enggak Satya. Apa Den? Lupa Den. Pak Hendra calon abana. Oh iya ngku. Maran tarik kamu kau nama yuk. Mayu mayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal lagi Tun Gula Pak Joko minangka Ketua Panitia Penyelenggara Nika pilihan Kalebun leres neng Etisa Cora Pao Kacamatan Cora Pelok Kabupaten Cora Cempleng. Sikadima saat makin ampun depak bektona masyarakat Cora Pao kaangkui milih setong orang sebudi merteh otabaipun mimpin ning Mager Sare Cora Pao. Diri kak dinto dek setuju masyarakat Cora Pao iya tore kaangkui milih tak kalabun kak dinto bede provokasi. Sesuai kalaban pilihan dari panggilan Epon satuja Mager Sare ning Cora Pao. Eki seran Pangade Ki ring delem. Bo ini kah buni nyerak kia pangantan buni Bo, napa dah? pilihan kali bunika Pantong aku loh. oh tim dari Pasera Tim Siksos. sukses Ki, dari Pasera Pak Hendra. Mas Hendra Ki, buka TV punten sareng Pak Hendra. kedua Katel kampah. kampah Ki, bagaimana Pak Hendra katelok saparo. katelo satu gel Katelok satu gel. bagaimana Pak Hendra makin Bede bingkeng. tore Pak, Anika calon saya pertama Nika Mas Hendra. Oh iki Nika Oke Cek ini sih mau bodoreng genteng deh. Benar yang namanya Pak Hendra ya. Calon ya, calon kepala desa Cora Pao. Paranying. Tenang. Sabar orang ini kah. Senyum, murah senyum. Ini kah Pak Hendra ini. Adika, terentang. Jadi talangkong. Anika tim sukses dari Pak Hendra. Anika Ampon Rabu. Jika Pak Hendra Anika juga Ampon Rabu. Nah, coba ngantos dari rival Otabe Kadito calon sekapeng 2. Anika, Nika Mas Edi, Nika Ki Belun Rabu. Jadi tak langkong, us. Iya dan. Bagian keamanan ya. Hah? Bagian keamanan. Keamanan? Iya. Oh iya Pak. Wah, awas. Semangat nih. Edi. Dan tolong dikendalikan situasi dan wah bagus, alhamdulillah, semangat. Wah, nah, ini
Nika balai kau ningi. Baca dua. Abirit. Iki. Calon Nika saya nomor 2 Nika ki. Ampun Rabu Mas Edi. Nika agentong dek sampean setuju. Sikap Nika se cocok keangkui mimpin setuju masyarakat Corabao Nika. Nggih. Maaf kan. Iki Sampai sambeli kade. Ya. Yakin sampai napon sore sambeli kade. Wah, Nika Mas Edi nggih. Nika seperti yang telah tercantum dalam prosedur aturan pilihan. Jadi sebelum Nika naik de kursi salah satu antara Nika pilihan saja menyampaikan visi dan misi. Nika bekto dan kula ngatore langkung timin Nika salanepon Mas Hendra Budi Kurniawan. Oke, ya tore visi dan misi napa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Kalau saya jadi kepala desa, nanti gaji saya akan saya serahkan untuk rakyat. Semuanya. Bagus, tepuk tangan buat Mas Hendra. Iya. Berarti manami Mas Hendra Nika terpilih sebagai kepala desa yang bisa kanto gaji Mas Hendra saya serahkan semuanya. Tapi mohon saya ulah punten. Ngalak proyek ke bayan. Misi dan visi. Nika, visi dan misi yang kedua kami serahkan kepada calon yang baru datang Mas Edi. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manabi badan kaula dadi kelebun. Nyari kelebun nih kasih tegas je ajalan aja itu. Nih kayak kula nih ketegasnya man. Sampean tak usah susah. Edi saya kanje bakal bangun bi kula. Jalan-jalan saya rosak patepak. Listrik saya tak masuk pamasuk kacombon sampean. Sadeja benikun rumah dalam kuburan beri lampu gula. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Aneka setuju neka pun miarsa benikun cuma ning iroma saya beri lampu listrik kuburan dalam neka beri listrik nika untuk Mas Edi. Nah makin sebelum sampean artena alongku neng tempat si ampun tanto aki sareng panitia dan gula nyoon kaangkui. Halo iya sape sambeli iya sape iya kening kor ya maren. Alhamdulillah Tak percaya aja kakek Oke. Nah kalkui acara satu sepon Kak Dinto pemilihan tempat untuk Mas Hendra sarang Mas Edi. Tabur. Alhamdulillah banyak kesena. Tabur. Wah. Ngalak rokok dupres kemarin yuk. Ya. Bagus. Sapin sambeli. Oke. Talangkong untuk Mas Hendra sarang Mas Edi. Anika acara satu sepon pemilihan tempat. Anika panitia nyadieki 2 gambar. Saya mungkin berak. Anika gambar centong. Cantik. Kamu mau borok dia. Saya pengkir timur. Anika centong. Anika 2 calon Anika oleh milih, tapi carana Anika ring panitia tak menyediakan lotre. Anika pingsut semenang milih kade
Menang. Apa? Nak nyari nikah Buat menang. napa? Buat napa nikah? Terus, pada dia. Kenapa? Empol. Kasak. Kalah kan nikah. Kalah. Nikah. Kemana aja nikah nikah. Oh, leres, sering kene. Kini kan apa? Bilis, Anika. kojo, Menuju genjo kan mate. Kalah. muni genjo. Munyunuk aku pengen gejo mati iki ya. Nah, Mas Hendra, nikah milih kamah. Oh centong. Ya tore. Ah, makin. Nikah centong hakna Mas Hendra, canteng hakipun Mas Edi. Sebelum nolku, kadito Tuan Gula minta tanda tangan Himin untuk Mas Hendra. Tanda tangan kanto? Ya, tanda tangan. Nah, tawon. Nikah. Sip Yes. halo. Kabolo ka muka dream. Sapin pas langsung sambil liur. Jo mak je. Siap muhari, siap lamuhari. Mas Hendra, kadito ampun lastari tanda tangan. Talangkong, Mas Edi, tanda tangan. Sebelum alongku, tanda tangan. Ya, kata deh. Contoh. Maksudnya apa nih kak? Gue tak bisa nulis. Ya Allah. Nih kak gue tak nyadi mangsen kan toh. Ya, mau repot kapan itu ya. Aku mas, ngincung mas. Tuh, keberatan ngacoba. Oh, ya tore, lagu untuk Mas Edi. Anak so. Nah, makin dua calon ampun sami alongku kalaban kadito maos. Bismillahirrahmanirrahim. Nikah pilihan ampun ibuka. Untuk bapak kemanan silakan. Dekat masyarakat ya tore semilia. Nikah giliran. Ya tore. Ada. Iya nak kok. Sehingga patepak ngatengan, cocok patepak ngatengan. Oke? Nah, bagus. Ya tore. Cek sampai beda provokasi sesuai kalaben pilihanna ATE pon sampian beng sebengah. Ya tore. Astagfirullah. Ya Allah. Rakyat tadi saya tepatung bulagaan dia. Nah, saya enggak sampai kening cacae sesuai kalaben Athena. Ya, aduh, kena lagi. Ya Allah, mau dik Gusti. Ya, silakan Bapak Keamanan. Aduh. Sehingga patepak nyocona ya. Pele gembur saya tepak. Saya kembali gembur saya tepak aja nah. Ya tore. Aduh, banyak rakyat cora pau. Ya tore. Ya bagus. Ya tore. Do lame ki beda. Aduh. Ya boleh. Ayo. Tuh. Mak ingat mitisen. Rakyat macam-macam benar. Julian. Pasera saya kesenengi sampean. Ini kah pas cocok. Saya kesenengi sampean pas cocok. Ya enggak? Aduh. Apa? Ya Allah. Tadi saya tepatung bulagaan. Bagaimana Bapak tim keamanan? Sudah habis? Habis? Habis. Anika cuma ampun pokol setong korang sejam. Oke. Jadi makin tepe deka bagian calon kaangkui nyeto. Ya tore. Calon. Sehingga
Aboseki olati kempur selesai untuk Mas Hendra. Nyoco saya nggak tepak ke moso. Ya, wah, alhamdulillah. Ika, ya tore Mas Edi. Buara pamonesa bu rokok nih. Nah, yakin muncakna tegas sa. Mare ekolet sampai nabon. Ini kan Mas Edi, tak langkong cek sampai kalero nyoco. Maaf, minta kartu lain. Anak apa Mas Edi? Nyoco tepak kacentong. Nikah? Nikah centong kan? Embian apa? Canteng Beberapa mama tak ngabes sambil. Masya Allah. Capok panglimunan dia. Betul ya? patenang. Dari tim sukses, betul ya? Saya coba. Enggak. Bagus. Saya enggak canteng yo. Ya tore. Dari tim. Ya. Lawan, tikal. Matikan. Ya. Dari Mas Hendra. Kalah. Muntima kalah banyak kasih berak. Yakin Bon? Bikin. Oke. Bon, lestari lagi. Anika dalam acara penyucian nikah pon etotop. Jadi makin cuma ampun depak deka acara penghitungan. Palai kau ini dek setuju masyarakat Curabao hak pilih masyarakat Curabao tak dinto setujuna 3.750 saya tak hadir Anika 650 Demaran. Anika saya tak hadir 500 Anika. Makin jumlah dari penghitungan Anika ini sekeceki peti mulai. Nah, ya tore persiapan. Jadi sekali lagi hak pilih masyarakat Curabao 3.750 saya tak hadir 500 petong polo. Nah, gini. Jadi makin menuju ke acara penghitungan. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Canteng. Esa. Canteng. Esa. Edisa Canteng. Halo. Iya pasang beli langgo malolo. Iya canteng buruan nyolcol lah. Hah? Canteng. Esa. Canteng Saidi. Terus. Canteng. Terus. Duh maapele mun sakone. Centong. Canteng. Centong. Terus. Canteng. 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 Centong. 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 Canteng tong Maaf. Apa Dan? Cerita kita buat. Hah? Sorry Dan.
Tenang. Ya. Hah? Hei, betalan. Hei, mau kemana sampean? Kemana sampean? Aman, Mon. Aman. Aman, kemana sampean? Bawa pangaran loncak abulan. Loncak, mati 3 ribu cakna tegas. Apa kelelek? Oh. Centong. Canteng. Centong. Hah? Centong. Canteng. Centong. Terakhir. Centong ki. Terakhir. Penutup nikah. Terus sehingga bismillah centong. Terakhir nikah bangki nikah pon las tare. Makin acara selanjutnya pon jumlah hasil dari penghitungan. Balai jelas lagi boleh lagi. Anika penghitungan pon las tare. Masyarakat nikah corapao. Anika 3.750 nikah set hadir 570 nikah. Hasil dari penghitungan saudara Hendra Anika ngoleh jumlah 6.400 sabidak. Cakna 3.000 lebih guna. Oleh di rakyatnya. 6.400 sabidak. Setak sa 3.000 lekor. Mira opot nyocoy. Kaangkul taratan edi hasil penghitungan Eka Dinto ngoleh jumlah 115. Pak Hendra Pak Hendra